ए बड़मा गीतटे गायब के गीत गुटे गायब के गीत गुटे तमे गो मुई गानी गुटे गीत तमर दिन बुढ़ा बुढ़ी भी गीत गुटे नहीं जानबो के बुढ़ा बुढ़ी गीत गुटे गई दियो मुई अच्छे लुका गीत गानी नहीं तमर पुराना दिनर गीत बोलर की जाने छ पद्दु जे की क्या पदे गत चालू करो चालू करो अरे जाई फूल काहू किएते होउछ जाई फूल रे काहे किएते होउछ तिरी नव जुवा दियो धरिछ तिरी नव जुवा दियो धरिछ जाई फूल रे काकु जुड़ी मरुछ अरे जाई फूल काकु जुड़ी मरुछ बोलो श्री राधा कृष्ण की जय राधा कृष्ण की जय आमर कर्मकर्ता माने समस्त आसो अरे क्या आसे करता समस्ते आस डुले डुले बाबा केशव लाइन में खड़ा हो जाओ मास्टर जो लाइन हवेली में आ जाना हवेली में आ जाना या ई बाबूर मामू नना के मुने देखले सबुठार मुख्य काम होचे मामू नना केन अच्छा जे तमे झाय करी आसो नहीं आसले आउ अधिका फाइन लागबा मुख्य काम होचे बाबूर मामू नना कर भंजा दान करबो जी जान हे नना मामू नना आसबे मई मामू आसबे पहले दुईटा मामू नना तिसन के जानानी बापा बाटन बिया उमा बाटन मामू नना अछन बहुत गुड़े अछन मामू नना दुखी दान नीलमणि रे माँ बोली किए डाकिब मते दुखी दान नीलमणि रे कांदी किए करिबली 5 किलो कांदी किए करिबली धन मोर बनमाली आहा जहा को रखती अनंत अनंत के करी पारे बलवान बान पांडव को प्रभु रखिले रखिले कला दुर्जय धन धन जे करई अर्ण वस्त्र दान दान ताकु जे मिलई वैकुंठ रे स्थान आगंतु राज बहु लक्ष्मी सकल आर सिद्धि आर शरणम दुष्ट विनाश हेतु हरिदत्त गोविंदम चरणारविंदम बोलो जय जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भव तुम्हें हे बालक अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन करंतु एक बार माँ आयुष देवी 120 वर्ष परमाय करंतु एक बार माँ स्वर सहित विद्या प्रदान करंतु एक बार
तांकर पिता मातांकर चला बाटरे पुष्प वृष्टि हो बोल आनंद एक बार हरि बोल गृहरे माँ धन जनक उपलक्ष्य परिपूर्ण करंतु एक बार हरि बोल एई ग्रामवासींकर मध्य मंगल हो एक बार देव आशा करू ना बिला हे मामुन ना काना आनी छन मते दियो की उपहार आनी छ जी आज होचन मसा माउसी समस्ते आसी बड़ू बड़मा समस्ते आस রাস্তা দেখে তো বাবুরে আচ্ছা राइसल पदर ये बार माइले बास ए भाई वाला से यार ये लगा सको फोटो उठ नहीं था बुढ़ा बुढ़ी लोग देखू थे मैं समझते केते वर्ष पडला केते वर्ष होचे के बरमा मनाती केते वर्ष नहीं गो तुमको केते वर्ष होचे 100 गुडे गुटे न नहीं सुनी पारबा ना बुढ़ा बुढ़ी लोग कोन को फोटो उठ नहीं था तल हाँ के केते केते टंका आनी छ बाबुर नाती समस्त मते दिया बाबुर बड़ू बड़मा नना मामू कका आस केते ठिया देखिबो आस आस लाज बटन आस क्या लागी बाबू नना तांकर ननांकर दुख दे सुख प्राप्त हो बोल आनंद कवार तमे क्या लागी नना तांकर आउ गुटे नना मध्य किछि टंका प्रदान करछन तांको कोटिए संपत्ति हो बोल आनंद हरि बोल तमे क्या लागी सब नना मन ना तांकर आउटे नना किछि टंका प्रदान करछन सही मां महालक्ष्मी सदा सर्वदा तांक गृह रे विराजमान करि थान्ते एकबार हरि बोल तमे आई तांकर आई मध्य किछि टंका प्रदान करछन सही राधा कृष्ण तांको कोटि परमाई दे थान्ते एकबार हरि बोल माई तांकर माई मध्य किछि टंका प्रदान करछन सही राधा कृष्ण तांको कोटि परमाई दे थान्ते एकबार हरि हरि बोल तांकर पिता माता 500 स्वर्ण मुद्रा प्रदान करछन सही राधा कृष्ण तांको कोटि परमाई दे थान्ते तांको गृह रे धन जनक लक्ष्मी परिपूर्ण हो बोल आनंद एकबार हरि बोल मां बापा से आहा जसोदा कृष्ण को कुले बसाई आगो मुखे चुंब देई खीर खुआई जे कहे बद्यनाथ हीना उठा बाबू उठा आहा राई दामोदर चोरी बेनी कर सुज्ञ जन हे हरि हे जुगल हेला संपूर्ण सुज्ञ जन हे आमोर कला कने आरे आमोर कला कने आरे आमोर कला कने आरे आमोर कला कने केते बेलु धन जाइतिलु बन रे जाइतिलु बन केते बेलु धन जाइथिलु बन रे जाइथिलु बन देखुतिल रे मोर कला कने आरे आमोर कला कने आरे आमोर कला कने
আজে আমার কলা কনে জয় জয় গণনাথ গৌরী নন্দন গৌরী নন্দন প্রভু গৌরী নন্দন এ বালক দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন করিব খণ্ডন কি হো করিব খণ্ডন এ বালক বয়স যে 120 বর্ষ 120 বর্ষ কি হো 120 বর্ষ কুশଳରେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ প্রভু জগন্নাথ কি হো প্রভু জগন্নাথ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆପଣ করিবে আপন প্রভু করিবে আপন ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ প্রভু নারায়ণ কি হো প্রভু নারায়ণ হরি বল 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 ଯା ତୋର ନନା ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯା ସୁଇଛେ ସୁଇଛେ ଶୋଉଛେ বিহ সুজনে গাইছিলে তোর বন্ধা কুবি 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବାବୁକେ ଦେବି 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବାବୁକେ ଦେବି ମୋ ବାବୁକେ ଦେବି ନହେଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯିବି ହୋ ସୁଜନେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯିବି নিহেলে আমার সাগে নেই জিমু হো সুজনে আমার সাগে নেই জিমু কুটুম কুটুম কি রে টরারি ଇନେ ତ ଖାଲି ମା ବାପା କେ 2000 ଟଙ୍କା ଲାଗଲା ଡାକ ବଇଲା ବେଲେ ଇହା ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଲେଖା ହେବାନା हो যদি বাবু রাই যাতিব हो সুজনে বাবু রাই যাতিব বাবু রাই যাতিব সুজনে বাবু রাই যাতিব 500 টাকা দেলে নাতি কোন 500 টাকা দেলে নাতি কোনব ও নাতি কোনব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব हो সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব শিব মন্দিরে ভাগ লাগিব সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব बाबू आइयो जा तांकर नाती लगी 500 500 रुपया 150 रुपया गोटे কথা নি হবা যেতেবেলে বাবু জোয়ান নি হবা বিয়া বরপন নে করবে কে বলে তাঙ্কর মাই গন্ন হলদি তেল তাঙ্কর মামু মাই গন্ন হলদি তেল নি আনলে নি ছ হেলে বাবুর তাঙ্কর মাই নুনা কে টিকে দেখো डाक को पिला ତାଙ୍କର ମାମୁନ ନା କେ ମତେ ଇଆଡେ ଡାକବାଲେ କହିଲ हां ইকিয়া ফুল সঙ্গত রে ধন ঘনারে ভাজিলু চনা হসি হসি হেব মামু আলনা हसी हसी बाबा नना কিয়া ফুল সঙ্গত রে ধন 500 টঙ্কা দেব বয়না 500 टका देब मामू नना जितेटा मामू नना अछन समस्ते 500 ধরি করে আসবে 500 याद बाबू के ज्यादा गेलो केन करसी जानसो কি গেল করছি যে মুই জানছি সতে জানছ তাকর বড়মা বড়ু ও বড় বড় মাটি রাখমা डाको को पिला ই গড়িয়া উপরে গড়ু গড়িয়া উপরে গড়ু এবে আস বাবুর বড় মাঝে বড়ু এবে আস বাবুর বড় মাঝে বড়ু এ বাবুর নামে 500 টঙ্কা পড়ু রে চপরাটি আমি খাই দিমু
রাইস লড়ু রে চপ করা এবে গলে এটা বড়মার বড় তারপর মশা নাসি কাকে কোকা মিতো মুতো রুঙা রুঙে সোনা সোনা সমস্ত এবে মশা মাউসিকে ডাকমি গে সখা কেনতা হি পাশে ডাকমি কিলো হিসাব লগা নাই 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 জঙ্গল আড়র আমর সে আড়র গীত টিকে যাবা কোরাপটিয়া গীত হয় হয় নে কাহে আহা বাবুর মশা মাউসিয়া বেশ আড়বাউ সলে মাউরস তুমি 500 টাকা ধরিয়া আড়বাউ সলে মাউরস